njako janabe zinjileo sudoka sonti si wa Komori. Sonti si wa Komori. Kabati Nzuani wala mgazija wala mumwali. Na rensile kalima lo rongo amba wami Mzuani wami mgazija wawe mumwali. Hina bano joko kaya sonti pia si wa Komori. Na dorenga le disina kasi wa Komori. Rense batanya ka wami Mzuani. Rense batanya yorongo amba wami mgazija wami kabenzina la guana Mzuani. Rense batanya yorongo amba wami Mzuani wami kabenzina la guana mgazija hata mwanampavi au wambe wamumwali wami tivenzina la guana mgazija wala Mzuani wami benzani kewekeza si wa Komori hina bano joko kaya reka Saudi reka Dubai reka Qatar reka Imarati reka Egypt reka Morocco reka Tunisie reka Faransa ihomlio wenji na mrensi ihomlio wenji na mrensi msanganye wazima wa Komori mlo hiyo msudamba kasi wanga janga ni ndongo zani fa aswa Faransa wa Nzuani tasina ndongo za hatu asha nyonsi pia ni wa Komori hapo mlo Faransa na mfanyize fikra za huwa Komoro lo Faransa msanganye wazima yani Komori tingazija bahi hau Komori tinzuani bahi hau Komori timwali basi na rense batani yorongo amba wami mgazija wami mumwali wami Mzuani sonti pia kanga rongo na rongo wasi wa Komori na rongo mba wasi wa Komori rensi huambaka Mzuani mgazija au narilisho ngazija wakanezi tongo zao ho wasi wa Mzuani kani tongo zao tuhunu namna yo karno parwa vase vahanu yamdo hubbu min alwatan min aliman kwanza watan wa mndu yo mungon mwa imani yo watan yo ndi shabi baada ya shabi di arudhi akakutwanza ya shabi ya haho au kutu kamtwanzana kayabo kamnuka na imani au yoti imani wala kamchitai ardhi hanyu kamnuka na imani nabo dalili yorone saka kafutai ardhi yatu ndi tazinu kabata tamgazija ulokomuraba kabata tamgazija kabati simgazija wala Mzuani wala mumwali wonsi pia washilela Faransa wasa washilela Egypti harmala ambao Ermeli lilo virengo wando alafu hizo na kwanza na bisa yo nsini zo hapa shehu na kwanza wasilisho wa hindi wasu wa Komori damu nzima wasu wa Komori dini nzima yama swara zaliwa yama swara elia mola di arisaidia narike nianzima rivenzo watwani yani si wa Komori na rensi le dinalo ambaka Mzuani wami mgazija wami mumwali le jimbo lijarambia ilambendi wasu wa Komori damu nzima yani ranzilo damu nzima rutudoja yani keno kili siwa na baba mzima ndoja namba miyo anza papa hangu ba yakabatina mzaho ujoko zala bu mzashonga yani miyo anza papa hangu ya mzaho ya huzabu ngombrati zondo na sidina mna yu ranzio ambao mzaja bongo bidanze mzaja na mbaba amba Komori siwa na damu nzima au kesubili nje na beleo wami Mzuani wami kavenze mgazija wami mgazija wami kavenze Mzuani wami kavenze mumwali wami Mzuani wami kavenze mumwali asha sonsi pia wana mna yo siwa Komori damu nzima bonge bidora nzane na rehensi le dinalo amba Mzuani mgazija hasu tandu walo Faransa walo Egypti walo hinna bahanu blum Komori na mrensi na mkera mrensi bena mna yo kablo parwanzana mimi ngani mwanzo nyonsi piyode shatunga namba wozendo wozo hunijua kanga jiro hawenji mahabati jao do yani siwa Komori damu nzima namna jole ordo amba kama Mzuani mgazija wami mumwali na mrensi baka di namna hiyo Komori karno parwanzana wala karno parwava se karsi ni nzima karsi kunyo nzima karsu kubalika si wa Komori damu nzima wasu wa Komori dini nzima ezinus jajiza leo za hema shia na bosanga rujoka swa Komori damu nzima dini nzima ezinus jaji leo za hema shia na mkera wa Komori bomjuoka ni wa Komori na dini nzima mkiri kakoli nyina dini nzima mtrao no shia no chretien bamtujua Mkomori ushia unu haujua dini hau chretien unu haujua dini na bosa ngasina mtujua mahamengo mine ngarutungo juda artungo jijua na tuabara nzida Komori ya venu artungo jijua kaswa Komori dini nzima
ezi zinu zila da usenda hatu jelo mrungo mba komori bwa ushia bwa ukretie bwa inyengi zijau komori ho na kaira di rensi zakiliza tu zifanye hazi mapesa atija hari hartunza nede mbroni ba الدنيا سجن للمؤمن والجنة للكافر yani kama nada muislamu Mwenyezi Mungu hahambia kainde de sijini ya haho kubali bwa utsoshina parsamendo halal na waislamu ukubali kama muislamu shamtutahani ni parsemali ya haramu ani tutahani ke kafir sababu ni parsemali kubali uke harme prison ya duniani na ujoke armaye mbevo ya akhira kubali kanga prison ustahamilie utao ba komori sidini nzima msikubali mjamu hadola hama pesa mjahara moshia na mkeradhi aljannatu lilkafir izza yani janna ya hema kafiri yani hina mwanadamu kafiri abo ufanyini na ndugu yanzao duniani yani masterehi ya dunia pia masterehi ya lazimu ya rensi ya ke harmata ya jenda yaone akhira ya masterehi pia yaona duniani bahinra sike namna hiyo na kerazi ba waswa komori dini nzima sijale ur hadaliha aka waswa komori dini ndaro haudini zingi ngareju wao kaswa komori dini nzima na mkera de video inu muipartage bahina manadamu jihadayo aka komori wo ngabo dini zingi yo tide namna razi ani ranzina zalo titimi hangu na jana benu hema twangu na buhaima chisho hangu ni ndona akili japorosha komori njajua hata njendo he komori njajua kama muhadini yurajina ka sido silam ba sido ishi etikojwa kanga bukafiri shanja kujwa ka inti dinu kafiri hauti anu hakafiri wa silam antikojwa kama hakafiri wa silam samana ka tsirungwa nai anu tiju kojwa kama hakafiri wa silam njendo he komori damna kojwa njua kama no في أديان كثير في هذا الدنيا في هذه الدنيا ومهم waswa komori dini nzima waswa komori damu nzima dini nzima swa komori si damu nzima na renti le dina kwamba minzuani wa mimgazijawa wa mimwali na rikeradhi ranzane na ranzile una msojuha mgazijawa una mzuani bahanu na rabili ya mjii akajua kola mkomori mda hu mzuani hau mwali na rabida mjie ambega mhanzo jao siwa komori abambili nike numero telefoni ya bonga mtodo jina namba habari bahu mzuani wo para mgazja rima mbio wo mgazja ni suvenza babo lazima kenia moja kane damu nzima renje namna hiyo zifikira pia kane fikira nzima sudoka bubahir ranzani namna yo rudi ranzani watani wa hatu ranzani ardhi ya komori ya hatu ranzani si ya hatu yani ranzani shabi ranzani nuana komo wanansi wa komori yani ranzani ya ardhi ya hatu baka tuanze ardhi hatu kano wasuli bahani na rensi bimwanga botabu na stahamile harma zitabu zilo harma ensi rifikiri rifaimbano ngo rijwava sijowandu waswa komori damu nzima waswa komori dini nzima yamasiwa razali wa yamasiwa raelia mola de arisaidia masiwa dio razali wa dio raelia namna jele ujara mbeka sisi wanani nabo siwa na wadamu nzima wa dini nzima imasiwa tuzala banu wazima le namna jele una nzingine hadi wami msuani wami mgazija wami mumali wami tivenza tan hadis na mgazija wami tivenza tan hadis na mzuani nilishe tako sinangalie tistana ngaze bulu wa mina wawe mstahani dempi hatongo parso wa komori amjuani na mgazija wa parsana bahanu wa rompira bahim mgazije kama balanguro dena aduya hamjuana kama hama balanguro dena aduya na mrensi babani sionsi pia swa komori na ranzani gani mwanzoni nyonsi pia roha hangu sitoa hamungu gani mwanzoni wa komori nyonsi pia njahana mjuani wala mgazija sonsi pia swa komori gani mwanzoni na rensi re fasiri le jimbo namna la heziwa rumia zambwa haruma le jimbo wasu wa komori dini damu nzima wasu wa komori dini nzima
karsujo jumai dini nzima sijale uri hadalwa sijale uri hadalwa wasu komor da munzima kabja hadzina la mzuani anu hina vanujuka kabja hadzina la mzuani na mgazijana mumwali sonsi pia si wa komori na msamahana kan javuba mayoti na tutendera ngale masiwe mararu yanulona yo yalekeze ngobunda retsa hamaore ahavi ramringe rimvele hehu na tutendera ngale masiwe mararu andashinda tulona yo yazingare Mwenyezi Mungu yarjeleza heri insha Allah yarjale makalima rodorenge makalima ya heri zingine ne heri lo harwe makalima ala bizurumye insha Allah ngani mwanzoni yote pia jahannam gaza wala mumali wala mzuani mivenza wa komori pia wa mivenza wa komori pia jahannam hunna hunu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh yani mwanzoni yote pia ni wa komori ngani mwanzoni yote pia ni wa komori